ৰাজনীতিৰ পাখা খেলৰ খবৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ। নমস্কাৰ, ত্ৰিবাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। শিৱসেনাৰ আৰু এজন বিধায়ক আহিব গুৱাহাটীলৈ। এইখিনি মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। বিধায়ক দিলীপ লাণ্ডে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে। দুপৰীয়ালৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সিন্দেৰ শিবিৰত শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 38লৈ বৃদ্ধি পালে। উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছিল শিৱসেনাৰ একাংশ লোকৰ তৰফৰ পৰা যে এনেধৰণে বিধায়কৰ সংখ্যা হয়তো বাঢ়ি থাকিব পাৰে। এতিয়া বিধায়কৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিক গতিত বাঢ়ি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শিৱসেনাৰ শিবিৰলৈ আৰু এজন বিধায়ক আহিব বুলি এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে। বিধায়ক দিলীপ লাণ্ডে গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে। দুপৰীয়ালৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। সিন্দেৰ শিবিৰত শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িল 38 জনলৈ। একনাথ সিন্দেৰ শিবিৰলৈ এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে বিধায়কৰ আগমন ঘটি আছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম দিনা একনাথ সিন্দেৰ সৈতে আছিল 11ৰ পৰা 12জন বিধায়ক। দ্বিতীয় দিনা সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পাই 22 জন হৈছিল। তৃতীয় দিনা 33 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছিল। আৰু এতিয়া তেওঁৰ সৈতে থকা শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা 38লৈ বৃদ্ধি পাবলৈ গৈ আছে। নিৰ্দলীয় বিধায়ক মিলাই তেওঁৰ সৈতে থকা বিধায়কৰ সংখ্যা 47তকৈও বেছি হ'ব। মুঠতে একনাথ সিন্দে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে মোৰ সৈতে থকা লোকৰ সংখ্যা কিমান সেয়া জানিবলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কাৰণ যিমানেই দিন বাগৰিব সিমানেই মোৰ সৈতে থকা বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব। আৰু কথামতে কাম, যেনেধৰণে একনাথ সিন্দে কৈছিল যে তেওঁৰ সৈতে থকা বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব, ঠিক একেধৰণে বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি থকা একনাথ সিন্দে আৰু তেওঁৰ সৈতে থকা সমৰ্থকসকলৰ মাজত এজন এজনকৈ বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। আৰু এই মুহূৰ্তৰ খবৰ, শিৱসেনাৰ আৰু এজন বিধায়ক আহিব গুৱাহাটীলৈ। বিধায়ক দিলীপ লাণ্ডে গুৱাহাটীলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে। দুপৰীয়ালৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লাণ্ডে। সিন্দেৰ শিবিৰত শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা এতিয়া 38লৈ বৃদ্ধি পালে। আৰু ইয়াৰ মাজতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষলৈ একনাথ সিন্দে পত্ৰ লিখিছে। 37 জন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰসহ পত্ৰ দিছে বিধায়কলৈ। শিৱসেনা বিধায়িনী দলৰ দলপতি পদ পুনৰ বাহালৰ আবেদন জনোৱা হৈছে। বিসম্বাদৰ পিছতে অপসাৰণ কৰা হৈছিল সিন্দেক। ভাৰত চেদ গগোৱালে চিফ হুইপ পদত পুনৰ বাহালৰ আবেদন। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষলৈ একনাথ সিন্দে পত্ৰ লিখিছে। 37 জন বিধায়কৰ স্বাক্ষৰসহ পত্ৰ লিখিছে বিধায়কলৈ। শিৱসেনাৰ বিধায়িনী দলৰ দলপতি পদ পুনৰ বাহালৰ বাবে একনাথ সিন্দে আবেদন জনাইছে উপাধ্যক্ষলৈ পত্ৰ লিখি। আৰু বিসম্বাদৰ পাছতে যিহেতু তেওঁক অপসাৰণ কৰা হৈছিল, আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো ইতিমধ্যেই বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষলৈ তেওঁ লিখিছে। সমান্তৰালভাৱে ভাৰত চেদ গগোৱালেক চিফ হুইপ পদত পুনৰ বাহালৰ বাবেও আবেদন জনোৱা হৈছে। আনফালে একনাথ সিন্দেৰ এক্সক্লুচিভ টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰ এইবাৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। একনাথ সিন্দে এই টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰটোত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি খহিছে, অৰ্থাৎ বিপৰীত পক্ষৰ কথা উল্লেখ কৰিছে একনাথ সিন্দে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকে নিজেই ভয় খাইছে আৰু আনক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে। তেওঁলোকে মোৰ পৰিয়ালৰ লোককো ভাবুকি দিছে। 12 জন বিধায়কৰ চহীলৈ তেওঁলোকে কাক ভাবুকি দিছে? টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত এই প্ৰশ্ন একনাথ সিন্দেৰ। এয়া হৈছে নিউজ 18ৰ এক্সক্লুচিভ টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰ একনাথ সিন্দেৰ সৈতে। একনাথ সিন্দে লগতে এই টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰটোত উল্লেখ কৰিছে, আমাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, আমিহে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ম, কাৰণ আমাৰ হাতত সংখ্যা আছে। আমি মেজৰিটি আৰু তেওঁলোক মাইনৰিটি। এই মুহূৰ্তত মুঠ 50 জন বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে। বিধায়কৰ সংখ্যা আৰু বাঢ়িব। প্ৰথম দিনাও কৈছিলে একনাথ সিন্দে যে বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িব, আৰু সেইমতে কাম হৈ আছে। আকৌ তেওঁ দোহাৰিছে যে বিধায়কৰ সংখ্যা আৰু বাঢ়িব। 38 জন হ'বলৈ গৈ আছে, তাতকৈ অধিক বাঢ়িব পাৰে। হয়তো সকলো বিধায়কে একনাথ সিন্দেৰ পক্ষত আহি যাব পাৰে, সেইটো আচৰিত হ'বলগীয়া হয়তো নহ'ব। তেওঁ লগতে কৈছে, কোনো বিধায়কক হেঁচা বা ভাবুকি দিয়া হোৱা নাই। আমি বালা চাহেব থাকৰেৰ হিন্দুত্বৰ আদৰ্শ আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ। এয়া হৈছে এক্সক্লুচিভ টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰ একনাথ সিন্দেৰ সৈতে। अभी आपके खिलाफ जो है शिवसेना ने कहा है कि 12 जो एमएलएज हैं आपके सहित, उनके खिलाफ जो डिसमिसल के लिए पिटीशन डाली गई है, उस पे आपका क्या कहना है? ये ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि वो जो व्हीप और गठनेता है बनाया है, वो माइनॉरिटी में वो लोग है, मेजोरिटी में हम लोग है, और मीटिंग अटेंड नहीं की। पहली बात तो नोटिस निकालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में गए हैं। और डेमोक्रेसी में नंबर्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है।
और इसलिए जो रूल्स है, नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके मुताबिक हम लोग के पास जितनी मेजोरिटी चाहिए उतनी मेजोरिटी है। हम लोग उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। उनको कार्रवाई करने का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। ये किसी भी रूल्स में, कानून में और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठता। इसे कोई डरा नहीं और ना डरने वाला। ये डराने की चेष्टा है। लेकिन हम लोग जो चुन के आए 3-3, 4-4 लाख लोगों में से हमारे विधायक चुन के आए हैं, तो ये ऐसा मतलब इतना पता चल गया कि वो हम लोग हार गए हैं और इसलिए ये सब पैतरा जो है, ये हथियार जो है इस्तेमाल कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन का। अरे महिलाओं का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? महिलाओं को, हमारे महिला भगिनी जो है, हमारी बहनें हैं, वो तो बिंदास हमारे साथ आई हुई है। उन्होंने रात को भी मुझे कहा कि ऐसे 1 नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग नहीं डरेंगे। उन्होंने मन बना लिया है सब कुछ। इसलिए ऐसा कोई डरने की बात नहीं है यहाँ पर और कोई ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी जो महिला भगिनी हैं वो भी आपके साथ खुशी से आई हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे भाजपा हो या यहाँ पे शिवसेना हो या शरद पवार हो, ऐसा कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर डाला गया है। और क्या ये सच है कि आपके साथ जो विधायक हैं वो आज एफिडेविट फाइल करके ये कहेंगे कि उन पे कोई दबाव नहीं है? क्या आपको कहना है कि आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि आपने दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया? तो देखिए, अभी मैं यहाँ पर आने के बाद भी वहाँ से एमएलए आ रहे हैं, अभी उनको कौन सा दबाव है? उनको मेरी भूमिका जो है पसंद पड़ी है और मैंने जो स्टैंड लिया है वो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व का स्टैंड लिया है। जो उनकी भूमिका रही है उससे हम लोग आगे ले जा रहे हैं। और ये सभी लोगों को, महाराष्ट्र में सभी लोगों को ये पता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, इसलिए तो आ रहे खुद। अभी उनको मैं जो हमारे बाद में यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ जो आ रहे उनको कौन सा हम लोगों ने प्रेशराइज किया है? और सभी लोगों ने कल रात को एफिडेविट किया है कि हम हमारे मर्जी से आए हुए और हम लोग हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है और हम लोग यहाँ पर जो है हमारे मर्जी से आए और हम लोग महाराष्ट्र में जो है जो भी चल रहा है ये गलत चल रहा है, इसलिए हम लोग ये स्टैंड लिया हुआ है, एफिडेविट भी किया। आप कह रहे हैं कि आप भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम तो शिवसेना के एमएलए आपके साथ हैं, तो आप क्या एक्शन ले सकते हैं उन पे? जो रूल्स के मुताबिक हम लोग करेंगे, जो भी करना है। हमारी बैठक हो गई अभी, लेकिन जो नोटिस दिया है, जो पिटीशन डिप्टी स्पीकर के पास उन्होंने फाइल किया है वो इलीगल है। कई जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, इसलिए कोई भी डरता नहीं है, डराने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने हार मान चुकी है। ये तो ऐसे मतलब जैसे हमारे मराठी में कहते हैं रडी सा डाव, ये पैरों तले जमीन खिसक रही है और ऐसे पैतरे वो ले रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, डेमोक्रेसी में ये नंबर्स का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। थैंक यू, धन्यवाद। एकनाथ शिंदे जी, आज सिर्फ आप क्या करने वाले हैं इतना बताइए। क्या आप डिप्यूटी स्पीकर को अप्रोच करेंगे? 37 से ज्यादा आंकड़े बढ़ेंगे क्या? टोटल कितने का सपोर्ट है और गवर्नर के पास आप जाएंगे क्या? 37 जो फिगर लगती है वो उसका लेटर लिखा है, ग्रुप फॉर्म किया है और हमारे पास निर्दलीय भी है, 50+ हमारे पास लोग है। और ये डिप्टी स्पीकर को हम लोग ने हमारा लेटर लिखा है। आज गवर्नर के पास जाएंगे? वो हमारी बैठक होने के बाद तय करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। ইতিমধ্যে একনাথ সিন্দেৰ এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে শুনিলে। স্পষ্টভাৱে একনাথ সিন্দে কৈছে যে বিপৰীত পক্ষৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি খহিছে। গণতন্ত্ৰত সংখ্যাই কথা কয় আৰু আগন্তুক দিনত বিধায়কৰ সংখ্যা বাঢ়িব। ইতিমধ্যে তেওঁৰ শিৱসেনা আৰু নিৰ্দলীয় বিধায়ক মিলাই 50জনতকৈ অধিক বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। মুঠতে অতি চাঞ্চল্যকৰ এক বিস্ফোৰক ভাষ্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে যে এই সমগ্ৰ পৰিকাঠামোটো অন্য দিশলৈ গৈ আছে আৰু আমি আৰু কেইবাটাও বিস্ফোৰক কথা উল্লেখ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত। একনাথ সিন্দেৰ এইখিনি ভাষ্য। আৰু লগতে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আৰু এজন বিধায়ক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ৰাওনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ। লাণ্ডে উপাধিৰ সেই বিধায়কজন কিছু সময়ৰ পাছতেই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ব। ঘনে ঘনে সলনি হৈছে মুঠতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী ৰাজনীতিৰ দৃশ্যপট। পুনৰ নিশা গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ 3 বিধায়ক। হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত অব্যাহত আছে হাই ভল্টেজ ড্ৰামা আৰু তাৰ মাজতে আন এজন বিধায়ক আহিব কিছু সময়ৰ পাছত, দুপৰীয়াৰ ভাগত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কথা। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন লাইভত আছে। বিপুল, আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা।
এক মিনিট লৈ লৈছোঁ মই এই মুহূৰ্তত মই প্ৰাঞ্জল পোনে পোনে জনাব বিচাৰিছোঁ যে শিৱসেনাৰ এগৰাকী কট্टर সংগঠক তেখেত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে आप कहाँ से आए हैं इधर क्या प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं एक बार बोलिए मैं सातारा जिले से आया हूँ एकनाथ शिंदे का जो जिला जन्मभूमि है सातारा जिला उस सातारा जिला का मैं शिवसेना का उप जिला प्रमुख हूँ जैसे एकनाथ शिंदे कट्टर शिवसैनिक कहलाते हैं वैसे हम भी कट्टर शिवसैनिक है वो मैं इतना ही कहने आया हूँ आप मातोश्री वापस चलो शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने आपने जो ताकत दी है धर्मेंद्र रानदिगे साहब ने जो आपको मार्गदर्शन किया है उनकी ताकत से आप जो बड़े हुए हैं आप वापस आओ मातोश्री चलो एक बार मैं दिखाना चाहता हूँ मैं देखो বিচাৰিছোঁ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ দৰ্শকক आप इसमें क्या लिखा है थोड़ा बोल दीजिए मैंने इसमें लिखा है माननीय एकनाथ भाई आप वापस चलो मातोश्री चलो माननीय उद्धव साहब और आदित्य साहब को साथ दो माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का जो आखिरी बयान था वो आखिरी बयान सच कर दो लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने जो हिंदुत्व था वो अभी उद्धव ठाकरे ने अभी नहीं मान रहा है बोल के प्रोटेस्ट कर रहा है एकनाथ शिंदे आप क्या बोलेगा देखिए उद्धव जी ने कभी भी बाला साहब ठाकरे जब से यहाँ नहीं रहे तब से उद्धव जी ने हिंदुत्व के बारे में लड़ाई शुरू कर दी थी बोलिए पूरा बाबरी मस्जिद भी बोला था हाँ बाबरी मस्जिद को जो ढांचा गिराया था तब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के सिवाय कोई भारत का कोई ही नेता आगे नहीं आया था शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे आगे आए थे उन्होंने ही कहा था मेरे शिवसैनिक ने गिराया होगा तो मुझे उनसे गर्व है तो वो जो गिराने वाले शिवसैनिक थे ये एकनाथ शिंदे साहब हमारे जैसे शिवसैनिक ये शिवसेना के लिए काम करते हैं आप शिवसैनिक है कट्टर शिवसैनिक वापस आओ यही मेरा कहना है वापस कैसे आएगा वो तो खुद बोल रहे हैं कि हम शिवसेना हैं ही तो वो लीडर हो गया अभी इधर में रेडिसन ब्लू होटल में देखो मैंने पहले ही बयान किया था बहकाव में आकर कोई बहक सकता है बहकाव में आए हो लेकिन उद्धव जी और आदित्य साहब का साथ देने का बाला साहब ठाकरे का जो बयान था जिन्होंने आपको विधायक बनाया खासदार बनाया मंत्री बनाया वो बाला साहब ठाकरे की शक्ति आपके पीछे थी इसलिए उनके शक्ति को स्मरण करके उनके आह्वान को स्मरण करते वापस आओ अभी आपका आखिरी सवाल है जैसे उद्धव ठाकरे जी तो चीफ मिनिस्टर है उसका लड़का आदित्य उद्धव ठाकरे भी तो मिनिस्टर है उसको लेके शशि नाहरी को भी लेके इधर में तो एकनाथ शिंदे तो मतलब अभी गुवाहाटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या बोलेगा आप देखो सत्ता में किसी को क्या देना चाहिए वो पक्ष का काम होता है पक्ष के लीडर का काम होता है लेकिन एकनाथ शिंदे जैसे लोगों के बच्चों को भी यहाँ MP MLA बना दिया है इसलिए सत्ता में कुछ भी हो सकता है लेकिन शिवसेना ने जो दिया है वो वापस कर दो आपको ये मानना है कि अभी भी चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे वही रहेगा देखो कौन रहेगा सत्ता के सारी पार्ट का मैं नहीं बोल सकता मैं एक छोटा शिवसैनिक हूँ लेकिन मेरा प्रेम शिवसेना के लिए है उद्धव जी और एकनाथ भाई और ये सभी MLA एक साथ मिलकर आकर शिवसेना का झंडा लहरा दो ये कौन पॉलिटिक्स कर रहा है आप क्या बोलेगा पूरे देश को मालूम है महाराष्ट्र का मुंबई किसको खाना है मुंबई को खत्म करना है महाराष्ट्र की शिवसेना खत्म करनी है क्योंकि हिंदुत्व में जो किसी पक्ष को जो देश का सत्ता चला रहा है उनको लगता है कि हिंदुत्व के एजेंडे में सबसे नाम आगे शिवसेना का है वो नाम खत्म करने का है और खुद को आगे जाने का है आप अकेले आए महाराष्ट्र से हाँ महाराष्ट्र में अकेला हूँ बहुत दूर है महाराष्ट्र यहाँ से और हम बहुत गरीब शिवसैनिक रहते हैं ये जो MLA रहते हैं खासदार रहते हैं वे बड़े लोग होते हैं हम शिवसैनिक गरीब ही रहते हैं और गरीब लोग यहाँ नहीं आ सकते सभी मेरे को पैसा इकट्ठा करके सभी ने भेज दिया है थैंक यू হয় এয়া আছিলে আমি সিনিয়র কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় বৰা আৰু মই দেখুৱালোঁ প্ৰাঞ্জল যে এক্সক্লুচিভলি যে এয়া মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইৰ পৰা আহিছে আহি তেখেতে প্ৰটেষ্ট কৰিছে কৈছে যে উদ্ধৱ বালে সাহেব ঠাকৰে যে বালে সাহেব ঠাকৰেৰ লগত যি ধৰণে তেখেতৰ হিন্দুত্ব আছিলে সেই হিন্দুত্বৰ ক্ষেত্ৰত উদ্ধৱ ঠাকৰেক সমৰ্থন জনাব লাগে আৰু একনাথ সিন্ধে তেখেতে পুনৰ উভতি যাব লাগিলে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ মহাৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 3000 কিলোমিটাৰ দূৰৰ বুলি তেখেতে কৈছে আৰু তেখেতে ৰেলেৰে আহি এতিয়া গুৱাহাটীৰ উপস্থিত হৈ ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰিছে গতিকে এই মুহূৰ্তত এক্সক্লুচিভলি কেৱল আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে সেই দৃশ্য দেখুৱালোঁ তেখেতৰ মন্তব্য তেখেতে কৈছে যে হিন্দুত্বৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসেনাতকৈ কোনো ওপৰত থাকিব নোৱাৰে গতিকে এয়া মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰক খোৱাৰ বাবে একাংশৰ এয়া ৰাজনীতি বুলি তেখেতে এক প্ৰকাৰ বিজেপিক বুজাব বিচাৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি ৰেডিচন ব্লুৰ বাহিৰত তেখেতে যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে একনাথ সিন্ধেক বাহিৰলৈ নামি আহিব দিছে আৰু কৈছে আপুনি ইয়াত নালাগে আপুনি আমাৰ মুম্বাইলৈ বলক তাত আপুনি উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ লগত কথা পাতক আপুনি শিৱসেনা কৰিছে আপুনি শিৱসেনাৰ বাহিৰে বেলেগ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি বাল ঠাকৰেলৈ মনত পেলাওক এনে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে এই সঞ্জয় ভোসলে নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে তেখেতে এগৰাকী তৃণমূলৰ 17খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ তেখেতে এই যে শিৱসেনা দলৰ এগৰাকী সৈনিক প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ বিপুল বৰ্মন আৰু এনেধৰণে 3000 কিলোমিটাৰ বাদ কৰিব আহিছে এজন সৈনিক শিৱসেনাৰ সৈনিক বুলি তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিছে আৰু তেওঁ কৈছে যে তেওঁ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ এগৰাকী কৰ্মী হয় আৰু তেওঁ একনাথ সিন্ধেৰ সমষ্টিৰ বাসিন্দা হয় তেওঁ পোনপটীয়াকৈ কৈছে একনাথ সিন্ধেক যে মুম্বাইলৈ বলক তাত গৈ উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ সৈতে আলোচনা কৰক ধন্যবাদ বিপুল আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ সৈতে পুনৰ যোগাযোগ স্থাপন কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী শেহতীয়া আপডেটসমূহ আপোনাৰ পৰা লৈ থাকিম
ইফালে হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত চলিছে হাই ভোল্টেজ ড্ৰামা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে গুৱাহাটীত ৰণচালি মহাৰাষ্ট্ৰত আকৌ ৰাজনৈতিক সংকট ঠাকৰে চৰকাৰক উফৰোৱাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচিছে ৪৫জনীয়া চিন্দি বাহিনীয়ে আৰু এই ৪৫জনীয়া সংখ্যা এতিয়া হয়তো ৫০তকৈ অধিক হ'বগৈ কাৰণ একনাথ সিন্ধে নিজেই সেই কথা উল্লেখ কৰিছে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত আৰু তাৰ মাজতেই এণ্ট্ৰি ঘটিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুলৈ কিয় আহিল মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও আমি কৈছোঁ যে সমগ্ৰ ঘটনা পৰিঘটনাৰ মাজতেই হাই ভোল্টেজ ড্ৰামাৰ মাজতেই এণ্ট্ৰি ঘটিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে যে কিয় হোটেলখনলৈ আহিবলগীয়া হ'ল মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়েও মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেনে নহয় আন ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ভাষ্যও আছে चाय तो पीने दो आदमी को यार मेरा रॉन्ग टाइमिंग एक्चुअली अभी 4 days आई हैव बीन इन द इंटीरियर्स ना पूरा तो आई बीन वेरी बिजी हां so I was so busy I didn't focus on this no network in that area also ठीक है thank you so much nothing or purely a personal chai so please don't I would request you cover मत करो मैं चाय पीने आया thank you অসম কোনো কালে বিধায়ক কিনা বেচা এখন দোকান আমি হোৱা দেখা নাছিলোঁ আৰু অসমৰ এটা সাংস্কৃতিক প্ৰয়াণ যিটো নাম আছে সুনাম আছে আমি সেই অসমক কেতিয়াও বিধায়ক কিনা বেচাৰ এখন বজাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকলে এতিয়া এই বজাৰখনত নামিছে টুৰিষ্ট গাইডৰ নিচিনা নিজকে ব্যৱহাৰ কৰিছে যিটো সময়ত অসমৰ লাখ লাখ মানুহ বানপানীত ককবকাই আছে তেনেকুৱা এটা সময়ত গোটেই চৰকাৰখনে বেলেগ এখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰ ভঙা পতাত বিধায়ক কিনা বেচা ব্যৱসায়ত লাগিছে আৰু এই ব্যৱসায়টো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি কিছুদিনৰ পৰা অসমত চলাবৰ কাৰণে যিটো অপচেষ্টা কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন হ'ব আৰু এই যিসকল বিধায়ক ইয়াত আহি পেলাই আছেহি উন্নতি পলমে আমি অসম এৰি যাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ অসমক আমি ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ সন্মুখত বদনামী হোৱাটো নিবিচাৰোঁ এই কথা বতৰাবিলাক অসমৰ কাৰণে লজ্জাজনক অসমৰ কাৰণে অসমৰ এই কথা বতৰাবিলাকত এটা কলা দাগ কলা অধ্যায় নিচিনা হৈছে যদিও এক ঐতিহাসিক আনন্দ আজি লবি কিছুমানে কৰি আছে কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এই কথাবিলাকো শুভলক্ষণ নহয় অদূৰ ভৱিষ্যতে এই মানুহৰ কথাবিলাক ৰাইজে চাই আছে নিশ্চয় মহাৰাষ্ট্ৰতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এই কথাবিলাকৰ উচিত শিক্ষা ৰাইজে দিব तो सबसे पहले केंद्र बीजेपी को मैं पूछना चाहूंगा कि आज आपने असम में जो लोग भेजे हैं क्यों भेजे किसने आपको ये सलाह दी क्या आपको ये विजुअल्स नहीं दिखते कि कैसा एक बाप अपने बच्चे को अस्पताल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है क्या ये विजुअल्स नहीं देखते क्या आप सिर्फ मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के ट्विटर हैंडल पे जो विजुअल्स हैं उसी को आप सच मानेंगे या ये भी जो आपके पत्रकार दोस्त है जो वहां पे देख रहे हैं क्या आपके पत्रकार दोस्त उन लोगों के पास गए हैं जिनके पास पीने का पानी नहीं मिल रहा उन लोगों के पास गए हैं जो वो बोलते हैं कि हमको एयर ड्रॉप करके दो तो इसीलिए ये आज मैं सोचता हूं कि बहुत ही निष्ठुर और सौतेला व्यवहार उत्तर पूर्वांचल और असम के साथ किया गया है इतिहास में इससे पहले कभी भी बाढ़ के समय केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए असम के सरकार पर इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया है ये पहली बार हुआ है और इसका हम विरोध करते हैं और यही सत्ता की लालच दिखाती है कि भाजपा को अंधी बना चुकी है যে সময়ত অসমীয়া মানুহ বানপানীত জৰ্জৰিত হৈ আছে সেই সময়ত আমি দেখিছোঁ যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এসোপামান বিক্ৰী যোৱা মানুহ বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী যোৱা মানুহ তেওঁলোকে আহি অসমত বাহৰ পাতিছেহি আৰু বাহৰ পাতি তেওঁলোকে চৰকাৰ ভঙা পেটা কাম কৰিবলৈ লৈছে যিসকলে এনেকৈ নিজকে কিনা বেচা কৰিবৰ কাৰণে অসমত উপস্থিত হৈছেহি তেওঁলোকক নিন্দা কৰিছোঁ তেওঁলোকক গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক অনতি বিলম্বে অসম এৰি যাবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ অনৈতিক চৰিত্ৰৰ এচাম বদমাছ ৰাজনীতিকে অসমত ৰাজনীতি কৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ ঘোঁৰা কিনা বেচা কৰা এই মানুহবিলাকে আহি অসমত এনেকৈ অসমৰ ৰাজনীতি কলুষিত কৰাটো নিবিচাৰোঁ গতিকে অনতি বিলম্বে অসম এৰি যাবৰ কাৰণে আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেইসকল অনৈতিক ৰাজনীতিকক সকীয়াই দিছোঁ মুঠতে সময় যিমানেই বাগৰিছে সিমানেই এই ৰাজনৈতিক ঘটনাসমূহক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতি অতি সোনকালে উভতি আহিম
মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ